Dans le paragraphe de l'égalité de deux vecteurs, on va voir comment dessiner deux vecteurs égaux. On a déjà dit que deux vecteurs sont égaux s'ils ont même direction, c'est-à-dire les droites sont parallèles, s'ils ont même norme, c'est-à-dire même distance et même sens. Donc je vais dessiner le vecteur AB. Ça, c'est le vecteur AB. Et pour dessiner le vecteur DC, qui est égal au vecteur AB, soit je prends le compas et je mesure la distance AB. Je mets la pointe du compas sur le point D et je mets un petit arc. Ou bien je vais moi utiliser le quadrillage, puisque j'ai ma feuille quadrillée, j'ai 4 carreaux et je mets 4 carreaux. Ensuite, je vais mettre le point C tel que le vecteur AB. Dans ce cas, le vecteur AB est égal au vecteur CD. DC, pardon. Le vecteur AB est égal au vecteur DC. Voilà. Ensuite, si j'ai un vecteur, par exemple U, le vecteur U, qui est égal à un autre vecteur V, ça c'est le vecteur U. Je vais mettre la flèche sur le vecteur U. Voilà. Et pour dessiner un autre vecteur V qui est égal au vecteur U, je prends le compas et je vais mettre la pointe sur l'un des points de l'autre. Je vais mesurer d'abord la norme du vecteur. Voilà. Et je vais mettre la pointe du compas sur ce point-là. Et je vais mettre un petit arc qui indique l'extrémité de l'autre vecteur qui est V. Ensuite, je vais dessiner le vecteur V. Le voilà. Que je le nomme V. Et je mets... C'est obligatoire de mettre la flèche pour indiquer le vecteur. Et je suis dans le cas où les deux vecteurs U et V sont égaux. Je peux mettre ou je peux dessiner un parallélogramme ABCD. Donc vous regardez bien que ABCD, c'est un parallélogramme. Si je continue
ABCD est un parallélogramme. Et aussi, si je continue, je lis les deux extrémités des deux vecteurs et les deux origines des deux vecteurs, je vais obtenir un parallélogramme que je vais expliquer comment le dessiner dans une autre vidéo. On va corriger cet exercice d'application. L'énoncé est ABCD est un parallélogramme. Construire les points E et F tels que le vecteur BE égale au vecteur DC et le vecteur DF égale au vecteur BA. Donc la première chose à faire, c'est de construire le parallélogramme. Et pour construire un parallélogramme, on a les trois points A, B, C et alignés. Il nous manque le point D. Je vais dessiner ce point, le dessiner en utilisant le compas. Donc je vais mesurer la distance AB, mettre la pointe du compas sur C, faire tourner le compas de telle sorte de dessiner un petit arc. Le voilà. Ensuite, je vais mesurer la distance BC et mettre la pointe sur A et faire tourner sans modifier l'ouverture du compas et dessiner un deuxième arc qui coupe le premier. On a un point qui est le point cherché, le point D. Ensuite, on va relier les points A, B, le segment AB et le segment BC. Ensuite, le segment D. Voilà. J'ai nommé le point trouvé, D, et on a A, B, C, D est un parallélogramme. Donc, pour construire le point E, je lis l'égalité des deux vecteurs BE égale à DC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que DC et BE en même direction, c'est-à-dire que DC et BE sont parallèles. Et je sais que DC est parallèle à AB. Donc, je vais dessiner la droite AB. Voilà la droite AB. Ensuite, j'ai que les vecteurs BE et DC en même norme, c'est-à-dire la distance DC égale à la distance BE, et même ils ont même sens. Et dans le sens de D, DC, de D vers C, إذا هو غادي الفوق. لو سونس ديال بي او تا هو غيكون غادي الفوق، ما يهبطش لتحت جيت، غيكون عندهم سونس كونترير. اذا غناخذ الكومبا وغنعبر ا بي او بيان دي سي، راح نت ا بي قال دي سي. انا غنمشي لدي سي، نقادها مزيان، ومن بعد غناخذ لا بوينت، je la pose sur B et je marque le point cherché qui est le point E et je nomme ce point E. Et j'ai obtenu la position du point E. Voilà le vecteur BE est égal à le vecteur DC.
Et on a BECD est un parallélogramme. أو نوري لكم دابا. Voilà. Ensuite, je vais construire le point F. Où se trouve le point F? J'ai le vecteur DF égal à BA. Donc F appartient à la parallèle AAB passant par D. F appartient à la parallèle AAB passant par D. Je sais que AB est parallèle à DC, donc je construis la droite DC. Ensuite, les deux vecteurs BA لاحظوا BA هابطة لتحت est égal à DF. هي DF غتهبط لتحت. علاش؟ لأن DF و BA ont même sens. Elles ont même direction et même norme. إذا غناخد البركار. إذا le compas et je vais عندي BA راه هي هادي. غناخد la pointe, je vais la poser sur D. Et je vais construire un petit arc qui coupe la droite DC. Et le point cherché est le point F. Et j'ai le vecteur BA, voilà, est égal au vecteur DF, le voilà. Et j'ai ABDF est un parallélogramme. أو غنبينو لكم دابا. Je vais dessiner le segment AF. Le segment BD est déjà dessiné. Donc le quadrilatère ABDF est un parallélogramme. هذه الطريقة كيفية إنشاء نقطة علما بمتجهتين متساويتين. C'est la méthode de construire un point sachant l'égalité de deux vecteurs. Ce qui concerne deux vecteurs opposés, sont deux vecteurs qui ont même direction, même norme, mais les sens sont contraires. Par exemple, ce vecteur-là, si je mets son extrémité, le point M, on voit que le vecteur Mn est un vecteur d'origine M et d'extrémité N. Si je veux dessiner un vecteur qui est opposé au vecteur Mn, même direction, donc les droites sont parallèles, je vais dessiner un vecteur. Voilà. Et je pose ce point-là, N'.
إذا هنا le premier cas, هنا les points sont alignés. عندنا le vecteur mn égale à le vecteur m est égal à moins le vecteur mn prime. علاش؟ لأن ما عندهمش même sens. Les deux vecteurs sont égaux. mn égale à n prime m. لاحظوا الجهة فين كاينة mn غادا de la gauche vers la droite ou n prime m غادا de la gauche vers la droite. إذا هاد deux vecteurs en même sens, même direction et aussi en même norme, elles sont égaux. Mais le vecteur qui est en rouge et le vecteur qui est en noir sont deux vecteurs opposés. Pourquoi? Parce qu'ils ont même norme. La distance mn' est égale à la distance mn et même direction, puisque les deux droites sont confondues, elles sont parallèles, mais leurs sens sont contraires. mn, le vecteur mn, son sens est de la gauche vers la droite et le sens du vecteur mn' de la droite vers la gauche. C'est pour cela qu'on écrit le vecteur mn égale à moins mn'. وإلا بغينا نحيدو هاد الموان كنقلبو l'extrémité كتولي اوريجين و l'origine كتولي extrémité ديال لو فيكتور. ها هي قلبتها n' كانت extrémité هنا غتولي اوريجين و m كانت اوريجين غتولي extrémité. دائما ملي كنحيدو لو موان كنقلبو الترتيب ديال النقاط. دوزيام كا رسمت دو droites parallèles، غير رسم دو فيكتور اوبوزي. عندي لو فيكتور الاول هو هذا حتى نسميه، و لو فيكتور الثاني خصني ناخذ مادام عندهم ميم نورم، خصني ناخذ لا ديستانس. هو ميم ديستانس لو بوين. دابا غنسمي النقاط باش نسمي لي فيكتور ونقول لكم quels sont les vecteurs qui sont opposés. Et donc on remarque ici que le vecteur en noir qui est U ou l'opposé de le vecteur en rouge V. Pourquoi? Parce qu'ils ont même norme. Voilà. Et l'autre. Voilà. Donc les deux vecteurs en même direction parce que les droites sont parallèles, en même norme, au sens contraire. وحدة طالعة الفوق والأخرى هابطة لتحت. إذا qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que U égale à moins V. دايما نردوا البال لهاد لو سين راه كي انديكي لو سونس كونترير ديال U. Donc on a un point du plan nommé A et un vecteur U et on veut construire le point M tel que le vecteur U égale à le vecteur AM. Donc je vais prendre le compas باش تشوفوا الطريقة الصحيحة construire deux vecteurs في شايفينها deux vecteurs égaux. إذا غندير la norme ديال U est égale à la distance AM. Je marque ici un petit arc puisque les deux vecteurs AM ou U sont égaux, ils ont même direction, même norme et même sens. Ensuite, je vais mesurer cette distance et mettre le point, l'extrémité, la pointe, pardon, du compas, l'extrémité du vecteur U, et je construis un autre arc qui coupe le premier. Et pour cela, j'ai obtenu le point M. Combien existe-t-il de points M tels que le vecteur U égale au vecteur AM? Seul point.
je ne peux pas dessiner un autre point tel que le vecteur U est égal au vecteur AM, ou bien il doit être ce point confondu avec M. Je vais maintenant dessiner le vecteur AM et j'ai ces deux mêmes normes en même norme. Donc je vais changer ce codage. Donc on a AM, la distance AM égale à la norme du vecteur U, et la droite AM est parallèle au support de la droite, où le sens de A vers M ou le sens de le vecteur U. Ils ont le même sens. وهاد لو كوادريلاتير إلا بغينا نكملوه راه غنلقوه ان باراليلوغرام. إلا كملنا هاد الباراليلوغرام، سي جو نكمل هاد le parallélogramme, je vais obtenir le parallélogramme AM. Il a mis cette نقطة E ou F. AM EF, c'est un parallélogramme. إذا بالنسبة للغولاسيون دو شال، أول حاجة خصها تكون عندنا واحد بلوس هنا ماشي موان. Ensuite يكون à gauche de plus un point, dans notre cas est B, et sa droite, à sa droite le même point B. Donc, la relation de Schall AB plus BC est égale le vecteur AC. Les deux vecteurs AB ou BC sont appelés deux vecteurs successifs. Qu'est-ce que ça veut dire successif? C'est-à-dire que l'extrémité du premier vecteur est l'origine du deuxième vecteur. Cette extrémité ou l'origine qui يتحدفوا كتبقى لنا AC. وإلا رسمنا الشكل نرسمو le vecteur AB، بعد نحطو النقاط، ومن بعد غنرسم le vecteur BC، par exemple ici. Je vais nommer les points. J'ai nommé les points A, B et C. Et on va obtenir que la somme des deux vecteurs AB et BC et le vecteur est égal au vecteur AC. Donc j'ai nommé les vecteurs AB et BC. Donc la somme de AB plus BC, l'extrémité B ou l'origine B qui est l'origine du premier vecteur avec l'extrémité du deuxième vecteur. L'origine du premier vecteur avec l'extrémité du deuxième vecteur. Le vecteur AC. وهذه هي la relation de Schall. غنحاولوا نطبقوها في التمارين. On a un exercice d'application. ABCD est un quadrilatère. وهنا ننتبه ملي نقرا ABCD est un quadrilatère نبعد على الحالات الخاصة. ما نرسموش لا rectangle, la carré, la losange, la parallélogramme. Un quadrilatère. E et F, deux points du plan tels que
le vecteur AE égale à la somme des deux vecteurs AB et AC, ou AF ou à la somme des deux vecteurs AD et AC. AF est la somme des deux vecteurs AD et AC. Maintenant, je suis dans le cas de la somme de deux vecteurs ayant même origine. On veut construire les points E et F. دابا نوضح لكم بان هاد ا اللي هي لوريجين ديال لو فيكتور ا او هي نفسها لوريجين ديال لي فيكتور ا بي وديال الفيكتور ا سي، ونفس الشيء بالنسبه للفيكتور ا اف. لوريجين ا ديال لو فيكتور ا اف اللي هو ا est le même que l'origine du vecteur AD et du vecteur AC. إذا هنا غنخدمو ب واحد بروبريتي غنبينها لكم دابا، ان لا كان عندي واحد الفيكتور ام ان، ندير لكم ان بتي رابيل. لا كان عندي واحد الفيكتور ام ان وكان عندي واحد الفيكتور هذا غنسميه ام ان وهذا غنسميه باردون هذا ام ان وهذا ام k par exemple. Si je veux dessiner la somme des deux vecteurs mk ou mn راه كنكمل متوازي الاضلاع ديالي، لان عندي جوج الاضلاع غنكمل الاضلاع الاخرين لي زوتر كوتي باش غنلقى هاد لو بوين، وهاد لو بوين ملي غنلقاها غنسميها مثلا لو بوين اش، وهاد لو فيكتور ام اش راه هو لا صوم، هاد ام اش راه هو لا صوم ديال ام ان بلس ام كا. هادي غنخدمها في هاد ليكزارسيس دابليكاسيون باش غنخرج التمرين وغتتبعوا معايا. Donc je vais dessiner d'abord le quadrilatère ABCD. إذا غنحاول نرسمو مختلف الأضلاع، ما يكون ما يكون حتى ترابيز، ما يكونش. لاحظوا هادو لا طولتهم راه غيتقاطعوا. اذا هذا بعدت انا على الحالات الخاصه، ومن بعد غنسمي لو كوادريلاتير ديالي سميتو ا بي سي دي. ا بي سي دي دابا بغينا نرسمو حنا، بغينا نرسمو le point E tel que AE est égal à la somme ديال AB AC. إذا AB ها هي غنرسمها، غنحاول نرسمهم بلون مغاير باش تفهموني مزيان اش كنقصد. AB غنرسمها باغ اكزومبل en rouge ها هي، و لوطخ غنبدل ليها اللون نرسمها en bleu اللي هي AC. هاهي اسي. غتبعوا معايا مزيان اش غندير. اذا عندي ا بي ضلع من اضلاع متوازي الاضلاع و ا سي ضلع. اذا غنكمل متوازي الاضلاع ديالي باستعمال لو كومبا. اذا غتبعوا معايا انا غناخذ الكومبا وغنعبر جو في ميزوري ا بي. الطريقه ديال انشاء متوازي الاضلاع راك تعرفوها، وغنرسم ان بوتي ارك ايسي، ومن بعد غنعبر ا سي et je pose la pointe du compas B
et je dessine un deuxième arc qui coupe le premier. ها دابا باش لقيت لو بوين او. انا نكمل قدامكم الرسم. اذا غنكمل متوازي الاضلاع ديالي باش يبان لكم الشكل مزيان. وهذا وغنرسم لكم لو فيكتور ا او باش تشوفوا فين جا راه كيمثل الدياغونال. انا رسمت دابا لا سوم ديال ا بي اللي كيمثل ا بي ضلع من اضلاع المتوازي الاضلاع ا سي حتى هو. كنكمل متوازي الاضلاع والقطر حتى هو كيبدا من ا المتجهه كنرسم لو فيكتور ا او وكنلقى لو بوين او. دابا نفس الطريقه غنتبعها باش نرسم اف لو بوين اف. اذا غنرسم لو فيكتور عندي ا اف ولا الصوم ديال ا دي مع ا سي. غنرسم ا دي ا سي راه عندي مرسومه هي ا دي ا سي ها هي مرسومه. وغنكمل متوازي الاضلاع ديالي بالبركار غتتبعوا معايا. اذا je vais prendre le compas, je vais mesurer. عندي ا دي بلس ا سي غنعبر ا سي هيا. je vais poser la pointe sur D et je vais dessiner un petit arc. Ensuite, je vais mesurer et je vais poser la pointe sur C pour dessiner un arc qui coupe le premier. Et j'ai obtenu le point F. هذا هو لو بوين اف وغنكمل لكم متوازي الاضلاع باش تشوفوه. Donc je vais relier D avec F et F avec C. Voilà. Et je vais dessiner le vecteur AF باش تشوفوه راه كيمثل diagonale du parallélogramme ACFD. D'abord, l'objectif de l'exercice d'application est de dessiner un point à partir de la somme de deux vecteurs ayant même origine. Ce qui concerne la somme de deux vecteurs cap particuliers, c'est-à-dire que les points A, B, C sont alignés. J'ai dessiné ABC sans 3 points alignés. J'ai dessiné le vecteur AB en noir, le vecteur AC en rouge. Et pour ces vecteurs, à condition que ces vecteurs AB et AC vérifient la condition qu'ils ont même sens. Et
puisque ces deux vecteurs en même sens, pour trouver le vecteur AD qui est la somme de ces deux vecteurs, غنخدمو بلي ديستانس. غناخد لا ديستانس AB هي خديتها وغنزيدها لا ديستانس AC. عندي AC فيها 3/4، هي زدت هنا 3 كارو 3/4 وحطيت الدي. اذا في هذه الحاله راه لو فيكتور AD est égal à la somme des deux vecteurs AB plus AC. Je passe au cas où les deux vecteurs ont un sens contraire. Maintenant, je passe au deuxième cas où les deux vecteurs ont des sens contraires. هذه غنسميها le premier cas. Donc, dans le deuxième cas, je vais dessiner le vecteur AB. Et le vecteur AC tel que les deux vecteurs ont des sens contraires. Je vais nommer maintenant les points. Donc في هذه الحالة شنو غنديرو؟ غناخدو المسافة الكبيرة اللي هي AB وغنقصو منها المسافة الصغيرة. إذا غنقصو منها 3 المربعات من AB وغنرسم AD. إذا غتتبعو معايا، إذا غنقص 3 المربعات. ندي غتجي هنا. إذا شفتو AB عندي 1 2 3 4 5 6 و AC فيها 1 2 3 وشديت 6 ونقصت منها 3 المربعات عطاتني AD. إلا ما كانش مثلا عندي ورقة ما فيهاش كادغياج غناخد البركار غنعبر AC وغنحطها la pointe du compas sur le point B et je mets un petit arc. هذه هي le point D que je nomme D. غندير دابا خلاصة باش تعقلوا على هادشي اللي كاين. عندي دو كا في الكا بارتيكولير ديال لا somme de deux vecteurs. Le premier cas ou le deuxième cas, les points sont alignés. A, B et C et D sont alignés. Donc, si les points A, B et C sont alignés et qui ont même sens, pour dessiner le vecteur D ou pour trouver le point D qui est la somme des deux vecteurs A, B et AC, on compte la distance AB et on ajoute à cette distance la distance AC et on construit le vecteur AD pour obtenir la distance AD qui est égale à la somme des deux distances AB et AC. Dans le deuxième cas, si les deux vecteurs AB et AC ont des sens contraires, غنشوفوا أطول مسافة فيهم la plus grande distance غنقصوا منها la petite distance وغنرسموا في la grande distance لأن le sens ديال AD غيكون le sens ديال AB. Pourquoi? Parce que la distance AB هي اللي كبيرة. مثلا كون كانت AC بالحمر كبيرة ورسمناها مثلا حتى لهنا راه غتكون AD في même sens que AC. ولكن هنا لا، هاد الحالة ديالنا حنا AB هي الكبيرة، إذا AD غتكون même sens que AB. كنظن فهمتو مزيان. Donc cet exercice A et B, deux points distincts. Placez les points N, N et P tels que on a le produit d'un scalaire par un vecteur. Là, un nombre réel fois un vecteur. Je commence par dessiner deux points distincts
A et B. Voilà. Je dessine je place les deux points distincts, c'est-à-dire l'un différent de l'autre, et je commence par placer le point M. Pour placer le point M, je lis bien que AM égale à 5 sur 2 AB, c'est-à-dire je compte les points. J'ai 3 points, donc les points A, M ou B sont alignés. هذه وحدة. إذا فين غنرسم إذا غنرسم M appartient à cette droite. غنشوفو فين غتجي. Ok. Ensuite, 5 sur 2, c'est un nombre positif, c'est-à-dire AM et AB en même sens. إذا AB فين غادا؟ De la gauche vers la droite. إذا غنمشي AM غتكون حتى هي de la gauche vers la droite. هاد الجهة ما غترسمش لهاد الجهة في هاد لا دومي دروات هادي. غترسم je dessine le point M, je le dessine sur la droite. AB passant par B. 5 demi. بمعنى غنشد AB le segment AB وغنقسموه على جوج. غتبعوا معايا. أو قسمتو على جوج. نقدر نقسمو بالطريقة ديال بحال غنرسم وسط قطعة، بحال غنرسم منتصف قطعة ونرسمها. من بعد غنحسب 5 في النيميراتور هو 5. غنحسب 5 من هاد القطع، يعني هاد القطعة الأولى غنسميها 1، هادي غنسميها 2 ونزيد 3 أخرين. إذا غناخد البركار غتشوفو قدامكم اش غندير. إذا غنعبر هذا 1 على 2 كيتعتبر، هذا كيتعتبر 2 على 2، هذا غيتعتبر 3 على 2، هذا غيتعتبر 4 على 2، وهذا غيتعتبر 5 على 2. إذا نتبعو معايا غتفهمو وتعلمو كيفاش ترسمو. إذا نعاود شديت أ بي قسمتها على الدينوميناتور عندي حيت أ بي جات هنا حداها. الدينوميناتور هو 2، غنقسم أ بي على 2. هاهي 2 سيغمون ايزوميتريك دو ميم لونغور. القطعة الأولى كنعتبرها 1 على 2، 2 على 2، 3 على 2، 4 على 2، 5 على 2 غتجي هنا. إذا هذه هي النقطة لو بوين M. جو نوم سو بوين M. هنا غنرسم لو بوين N. عندي NA est égal à 3. لو فيكتور NA égal à 3 fois le vecteur A. كنلاحظ بأن هنا A أوريجين وهنا ماشي أوريجين. غنرجعها هاد لو بوين كومان، غنرجعها أوريجين حتى في هاد لو فيكتور NA. تنتبهوا معايا اش غندير. غنخدمها هنا. عندنا NA est égal à 3AB، 3 fois le vecteur AB. إذا NA هي moins AN est égal à 3 fois le vecteur AB. إذا نضرب هذه في موان زه تعطيني AN de vecteur AN est égal à moins 3 fois le vecteur AB. هذه هي اللي غنخدم بها، لأن ولا عندي دابا ميم أوريجين. لي دو
فيكتور هاد ا بي و ا ان و ا بي عندهم ميم اوريجين. دابا علاش غنركز على ان لي 3 بوين سون الينيي. عندي 3 بوين ا commun ou n ou b. Ensuite, moins 3 est un nombre négatif. Donc, les deux vecteurs AN ou AB n'ont pas le même sens. إذن AB غادة على اليمين، إذن AN خاصها تمشي على اليسار، خاصها تكون في هاد لا دومي دغوات. شحال من مرة 3 فوا في AB ولكن في الجهة الأخرى. إذن غنعبر AB هي فيها 3 تربيعات، إذا غنعبر 3 ها ا بي وحدة، وها ا بي جوج، وها ا بي 3 غتجي هنا بالضبط. هذه هي لو بوين ان جات هنا. واخا نمشيو باش نرسمو بي. هاد بي حتى هي فيها مشكله. علاش؟ لان بي مجهوله وجات في لي دو فيكتور. اذا اش غندير؟ غنخدم عليها باش نخليها، حيت النقطه المجهوله كتكون مكتوبه مره واحده. هي غنكتب هنا عندي بي بي est égal à moins 2 AB. اش غندير؟ غندخل بي باش تجيني اب بي، لان اب بي هي اللي عندي دائما خاصني نخدم باب بي، حيت اب بي هي المعطيات. لاحظوا معايا اش كاين هنا 5 سور اب بي و ان ا هي 3 اب بي. هذه حتى هي غنخرج منها اب بي. اذا غندير بي بي est égal à moins 2 facteur. j'applique la relation de Charles. غندخل ب هنا الوسط غتولي ا بي بلس بي بي، ا بي بلس بي بي. donc BP est égal à, je vais développer moins 2 le vecteur AB moins 2 le vecteur BP. BP à moins 2 BP غنجيب هنا تولي plus 2 BP plus BP غتعطيني 3 BP est égal à moins 2 AB. donc BP, le vecteur BP est égal à moins 2 sur 3 fois le vecteur AB. بقى عندي مشكلة أخرى. شنو هي؟ هو عندي بوين كومون هو بي، ولكن هنا أوريجين وهنا إكستريميتي. غنخليه أوريجين هنا ونخليه أوريجين هنا، وغندير بي بي est égal à 2 sur 3 BA. علاش؟ لأن هاد موان AB كنعرفو بأن موان AB لو فيكتور AB هي لو فيكتور BA. دائما ملي كيكون عندنا ناقص وبغينا نحيدو كنبدلو الترتيب ديال النقاط، ندير لي بوين اون شونج لوردر دي بوين. اذا هذه هي اللي غنخدم بها. عندي بي بي هي 2 sur 3 بي ا. هاد ا بي غنقسمها انا على 3 كما شرحت لكم هنا 5 على 2. شدينا ا بي وقسمناها على 2. دابا ا بي غنقسمها على 3. هاي نحاول نبدل اللون باش يبان لكم اللون مزيان. هاي قسمتها على 3 وغناخد بي ا. ها هي بي ا غنبدا من هنا. دابا بي بي و بي ا ميم اون ميم سونس.
بي ا غادا هنا، اذا بي بي غتمشي هنا. 2 sur 3 اذا بوزيتيف ميم سونس. غنقسم على 3، ها هي قسمت على 3، عندي جوج، غناخد جوج على 3، جوج قطع، يعني القطعه الاولى كتمثل الثلث، القطعه الثانيه كتمثل جوج على 3، اذا بي غتجي هنا. هذه هي، نكتبها مزيان، هذه هي بي. اذا نتوما تبعتوا معايا الطريقه كيفاش درت باش رسمت، جي ديسيني لي 3 بوين. باقا ليا واحد الحاله اللي غنشوفوها دابا من بعد، ديال ملي يكونوا عندي 4 بوين، ما يكونوش عندي 3 بوين، اللي غنديرها لكم دابا ان شاء الله. دونك اكسرسيس اللي قلت لكم يكونوا فيه 4 النقاط. عندنا ا بي et c 3 points non alignés. Construire m et n tel que a le vecteur am est égal à 3 demi bc. إلا حسبنا النقاط كنلقاوهم 4. et نفس الشيء بالنسبة la même chose pour les autres vecteurs. le vecteur ae est égal à moins 2 vecteur bc. إذا في الحالة ملي غنلقاو 4 points غنعرفوا بان لي droites AN et BC sont parallèles. اذا اش غنرسمو لا parallèle ABC passant par A. ولكن خاصنا نحدو، عندنا 3 2، خاصنا نحدو لو سونس ديال لي دو فيكتور. عندنا 3 demi بوزيتيف، دونك BC et AN en même sens. BC هابطه لتحت، AM تا هي هابطه لتحت، BC هابطه لتحت، AM تا هي هابطه لتحت. اذا غنرسم BC وغنرسم لا باراليل ABC باسون باغ A. نتبعوا معايا. اول حاجه غنرسم لا دغوات BC، هي لا دغوات BC، وغنرسم لا باراليل ABC باسون باغ A. اذا غناخد الكوس ليكير غنحطو باش نرسم لا بيربونديكولير. هاد لا بيربونديكولير غتساعدني غنحاول نرسمها بشي لون اخر و بوينتي يحسن. هيا دابا غنرسم لا بيربونديكولير. هاد المستقيم اللي رسمت باسون باغ ا. تنتبعوا معايا. نبدا غنجرو تيدوز من ا. باسون باغ ا. هنايا رسمتها، ومن بعد عندي 3 على 2 BC. غنشد BC وغنقسمها على 2. تبعوا معايا. غنقسم BC على 2 وغناخد 3 القطع من BC. اذا ها القطعه الاولى، ها القطعه الثانيه. غنحاول ناخد البكار
إذا غنعبر المسافة ونجيو نحطها هنا باش نشوف 3/2 بيسي فين غتجيني. هيا 3/2 بيسي جاتني هنا. غناخد هاد المسافة دابا، هادي 1/2 بيسي وهادي 2/2 بيسي وهادي 3/2 بيسي. غناخد هاد المسافة وغنبدا نبداها من ا حيت عندي ان. نعبر المسافة هادي كلها هي 3/2 بيسي، وغنديرها في نفس السونس باش نلقى النقطة لو بوين ان. هذه هي لو بوين ان لقيتها، دونك جو في ماركي لو بوين ان. دابا خصني نرسم او لو بوين او. عندي ا او هي -2 بي سي. -2 بي سي مع بي سي ما عندهمش الميم سونس. بي سي هابطه لتحت، اذا غنرسم 2 بي سي الفوق. غناخد البركار وغنعبر بي سي وغنرسمها في الجهه الاخرى. نعاود نطول هذيك المستقيم. Je vais allonger باش يقطع ليا هذيك لو بوين ونلقى -2 بي سي. اذا -2 بي سي هي هذه، غناخدها بالبركار اذا غناخد هاد -2 بي سي بالبركار هاي خديتها. اش قلنا ا او و بي سي، بي سي هابطه لتحت و ا او خاصها تكون طالعه الفوق لان ما عندهمش ميم سونس. دابا جو في الونجي هاد ا ان لا دغوات ا ان voilà et je vais marquer ce point E et de cette façon j'ai dessiné les points N et E. ردوا البال دايما الا بغينا نرسمو كنحسبوا عدد النقاط. لقيناهم 3 كنعرفوهم لي 3 بوين سون الينيي، لقيناهم 4 كنعرفوا راه لي droites سون باراليل. هاي بي سي اي ا ان سون باراليل و بي سي و ا او سون باراليل. اذا ا ان و ا او سون باراليل à la même droite, donc ils sont confondus. Et les 3 points A, E et N sont alignés.
AAB un segment et I le milieu de ce segment. Si je dessine le vecteur AI est égal au vecteur IB. On remarque que ces deux vecteurs ont même sens. Donc le sens de A du vecteur AI et le sens du vecteur IB. Même norme, les N ont même distance parce que I est le milieu de AB. Donc la distance AI égale à la distance IB. Et même direction puisque les deux droites sont confondues. Alors, et les points sont alignés. Alors les deux droites AI et IB sont parallèles. Et on écrit que le vecteur AI égale au vecteur IB. Elle dit le premier point. Le deuxième point, on a la somme. Si on veut trouver la somme des deux vecteurs AI et BI, à quoi est égal? AI est égal à IB, je vais remplacer AI par le vecteur IB parce que AI égale à IB. Et on a déjà vu l'égalité de deux vecteurs. Donc, je vais remplacer AI par IB plus BI est égal. Qu'est-ce que je remarque? Il y a un plus. Non. Et puis جوار الزائد كاينين deux, كاينين un point commun. Donc je peux appliquer la relation de Charles. La relation de Charles IB plus BI, il y a le vecteur II. Et le vecteur II égale vecteur nul. Et je passe au troisième point. Troisième point dit que si je veux calculer le vecteur AB, je mets AB, le vecteur AB égale à AI plus IB. Donc le vecteur AB égale au vecteur AI plus le vecteur IB. D'après la relation de Charles, AI plus IB AB est égal, GIB est égal à AI. Je vais remplacer IB par AI. Donc, c'est beau, AI égale à IB. Je vais obtenir AI plus AI, il y a deux AI. Le produit d'un scalaire par un vecteur. Donc, c'est troisième point. Le quatrième point, il y a la somme de MA plus MB. Maintenant, j'ai posé un point M dans le plan et je veux calculer le vecteur, la somme des deux vecteurs MA plus MB. وهذه قريناها في la somme de deux vecteurs ayant même origine. اش قلنا في la somme de deux vecteurs ayant même origine كنرسمو un parallélogramme و la somme ديالهم هو le vecteur اللي كيكون لي الدياغونال. إذا la somme ديال le vecteur MA et le vecteur MB هو le vecteur MN. J'ai construit un parallélogramme, le parallélogramme MBNA. Donc la somme MA plus MB est égale à MN. Et je pose
est égal à mn. Et on sait que I est le milieu du vecteur AB. Donc I est le milieu du segment AB. Donc I est le milieu du segment MN. Pourquoi? Parce que dans le parallélogramme, ces diagonales en même milieu. Donc MN rahia de MI. Parce que I est le milieu de MN. Est égal à 2MI. Donc si on a I et le milieu de AB, c'est pour tout point M du plan, à condition que I est le milieu pour ce point du plan, sachant que I est le milieu de AB. إذا هاد العلاقات، هاد لي ريلاسيون، هاد لي 4 ريلاسيون راه مهمين نعقلوا عليهم مزيان لأننا كنستعملوهم في التمارين.